అయితే ఈ సమాజంలో చాలామంది పుడుతుంటారు, చస్తూ ఉంటారు. కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే బడుగు బలహీన వర్గాలు, పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే అందులో భాగంగానే ఈ సమాజం నాకేమి ఇచ్చింది అన్నది కాకుండా ఈ సమాజానికి నేనేమి ఇచ్చాను అన్నది ఈ చరిత్రలో ఉండిపోవాలన్న ఉద్దేశంతో మన గంగాధర్ గారు దేగం గ్రామానికి చెందినటువంటి మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే గంగాధర్ గారు ఈ విధంగా గ్రామాన పల్లె పల్లెన వాడ తిరుగుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజానికి చెందినటువంటి ఏదైతే మాదిగ సమాజానికి చెందినటువంటి అక్కడ జనాలు ఉన్నారో వాళ్ళలో చైతన్యం నింపడానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు చదువు బాట పట్టడానికి, అక్కడ చదువు మానేసి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ తిరిగి పాఠశాలలో పంపించడానికి తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భం అన్నమాట. అతనితో పాటు కత్తి నాగరావు గారు, అదేవిధంగా సురేష్ టీచర్ గారు, అదేవిధంగా అతనితో పాటు మన రిటైర్డ్ సిఆర్ఎఫ్ జవాన్ అమృత్సర్ గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ ముదల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామాన తిరుగుతూ వాళ్ళలో చైతన్యం నింపుతున్నారు. ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి, మంచి రోజులు వస్తాయి. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి చదివితే ఖచ్చితంగా మన ఈ ఏదైతే దరిద్రపు ఈ రేఖ ఉన్నదో దాన్ని దాటుకొని మంచి స్థాయిలో వెళ్ళొచ్చు అని అక్కడ హితోపదేశం చేస్తున్నారన్నమాట. అంతేకాకుండా ఎవరు ఏం చదివితే ఏమవుతారు, ఏ విధంగా చదువుకోవాలి, వాళ్ళకు చదవడానికి ఎలాంటి మార్గాలు ఎంచుకోవాలి, ప్రభుత్వం ఎలాంటి సదుపాయాలను కలిగిస్తున్నది, తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకు ఏ విధంగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పాలి, వాళ్ళతో ఏ విధంగా ఉండాలి, తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలనే విషయాల గురించి అక్కడ ఈ విధంగా వాళ్ళు గ్రామాన తిరిగి మోటివేషన్ చేస్తున్నారన్నమాట. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగానే అక్కడ కోలూరు గ్రామంలో ఈరోజు నిర్వహించినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద మొత్తంలో అక్కడ విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. వారితో పాటు తల్లిదండ్రులు పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఖచ్చితంగా తమ యొక్క గోల్ను ఎంచుకొని ఆ గోల్ వైపే, ఆ దిశ వైపే ప్రయత్నం చేయాలని, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ పాన్, గుట్కా, ఫరాక్, మందు, ఈ డ్రింక్ను పక్కకు పెట్టి మద్యం వైపు వెళ్లకుండా మంచి మార్గం వైపు వెళ్ళి చదువుకొని మంచి స్థాయిలో ఉండాలని ఇక్కడ కోరడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రతి గ్రామాన ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి మీ గ్రామంలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు చైతన్యపరచాలి అని అనుకుంటే మన గంగాధర్ సార్ గారికి ఫోన్ చేయండి. ఇక్కడ నంబర్ इస్తున్నాము. మీ ఊరికి కూడా వచ్చి ఇదే విధంగా मोटिवेशन చేస్తారు. सगळेच काम केलं, फक्त एक ते झाडू मारायचं सोडून गिरीसारी पूर्णच करत शिकलो माणसाने मला नोकरी लागली. पण मला शिकले माझ्या घरामध्ये जेव्हा राशन नव्हते, जेव्हा मी गुडशीत राहत होतो, एवढं भाषण देत होतो. लाड बुद्धा चॅनल 2012 मध्ये माझा प्रसार झाला. कवी माणसाने कमीत कमी 4-5 बार कलेक्टरनं मी अवॉर्ड घेतलो. आता घेऊन सनी गपचूप बसल्यानं कसं, कविता अण्णाभाऊ साठेच्या बारामध्ये सांगत जातो. अण्णाभाऊ साठे शाहीर होता त्याच्या बारात सांगता सोयी ना मला बी शायरीमध्ये थोडं ये येऊन सनी लिहवत इकडं अहमद बाबू साहेब आपला भारत देशामध्ये नंबर 1 कलेक्टर, ते कलेक्टरच्या हाताने मी अवॉर्ड घेतलो. कारण तसं लिहत होतं माणसं. पण आता मी काय करू, घरी बसून सनी कमीत कमी थोडं तरी समाजाला हे करावं म्हणून सनी केलं. आज बी झाडाखाली उभा टाकलो, मी शिकून आलो. मी शिकलो म्हणून मास्टर झालो. आज तुम्हाला जे भेटायसाठी जे आलो की माझ्या समाजामध्ये काहीतरी थोडं मी मास्टर झालो. कमीत कमी मला जे भेटलेले ज्ञान आहे ते थोडं तरी देऊन सनी समाजाला जागृत करावं म्हणून मी गंगाधर साहेब आणि सुरेश याच्यासोबत गावोगाव हिंडून आले. हे एंतावळी काय म्हणाले म्हणते, तुमच्या गावाला कालपासून मला गंगाधर सर काय म्हणाले म्हणतात जाऊत म्हणून म्हणाले. तर मी आता कट्टाळून जाऊन आता एक नाही फोन उचलले. आज सकाळपासून कमीत कमी 10-12 त्याचे फोन आहात. त्या ऐकत आता तुझी ताकद तितकी आहे मला तरच हे गेलाय. तर तेलुगूमध्ये ते गाणं सुद्धा आहे, तेवढी ताकद आहे. पण आपल्याला सांगणेवाले नाही, सांगलं तर बी ऐकणार नाही. काय काही करा तुम्ही, काही करा, लेकराला शिक्षण. आता सरकार समाजाच्या ताकदीनं 30 वर्षापासून जे चळवळ केली, जे धिंगाणा केलं, त्याच्यानं काय झालं म्हणता, मुख्यमंत्री हल्ले, सगळे हल्ले, प्राईम मिनिस्टर सुद्धा तेही सुद्धा येऊन हैदराबादमध्ये येऊन काय म्हणले, भाषण दिलेले. अण्णाभाऊ साठे जन्मलेल्या दिवशी 1 ऑगस्टच्या दिवशी सुप्रीम कोर्ट, भारत देशामध्ये मोठं कोर्ट, सगळ्यात मोठं कोर्ट कोणतं म्हणतात सुप्रीम कोर्ट. ते सुप्रीम कोर्ट
हायकोर्टमध्ये 7 जण चीफ जस्टिस म्हणतात ह्याच्यापर्यंत शिकलेले 7 माणसं आहे ना, ते काय म्हणतात अरे बाबा नाही हे मागायचं मागायला धिंगाणा नाहीच करायला काय होय बघा म्हणणार ते 5-6 महिने पुरं करून सगळ्या देशातले पुरे राष्ट्रामध्ये पंजाबमध्ये तामिळनाडू एबीसीडी म्हणतात काय होय म्हणता कृष्ण काय म्हणाले काय करायला म्हणतात. आता बसमध्ये जाते आपण बसमध्ये जाता वेळी काय करतात माणसं पब्लिक फुल हाय बाया तिकीट फ्री झाले पुऱ्या बाया बसल्या लावून दस्ती टाकतात. दस्ती टाकलं की पुन्हा तिथं कोणाला बसणार माझी सीट होय माणसाने तसं ते रिझर्वेशन म्हणतात एबीसीडी म्हणतात ते होय दस्ती टाकणं होय. त्या सीटवर जाऊन कोण बसते आपल्या समाजाचे हे लेकरं हे बाळ हे जाऊन बसतात हे म्हणतात नोकरीसाठी होय ते सीट होय तेच रिझर्वेशन होय. एबीसीडी म्हणतात तेच होय. दर याला हैदराबादला चालले जायला झालं सांगलं की नाही सांगलं तर बिलकुल हे होईना झाले महाराष्ट्राच्या बॉर्डरला राहणार. डॉक्टर व्हेरी गुड अजून डॉक्टर डॉक्टर नमुने ते बी फिक्स करा कोणता डॉक्टर होते माझ्या मजीद व्हेरी गुड डॉक्टर साहेब बसा तुम्ही. आपण आपल्याला इज्जत देणार आणि दुसरे कोण नाही आता स्थानकार भाई म्हणतात आपण आपल्याला इज्जत द्यावं त्याला उगाशी तुम्ही ढोसत राहा मुळकीनं झोपलं तर मी उठूच डॉक्टर कंपल्सरी होईलच पाहिजे. IPS व्हेरी गुड एसपी होणार नाव सांग बेटा नाव सांग. दीपक व्हेरी गुड घराचं बी दिवा जावं नाव बी दिवा दीपक आहे समाजाचं समाज इंजिनियर व्हेरी गुड. तुमच्या गावात तेवढे किती फुलं बघा मुलं तुम्ही मुलं म्हणाला समाजाला नाही देशाला सेवा करण्यावाले हे फुलं आपलं बाबा पाहिजे म्हणजे आपल्याला मेहनत पाहिजे. नोकरी म्हणल्यानं तोंड भरून येते डॉक्टर इंजिनियर कलेक्टर म्हणल्यानं त्याला 10 घंटे नाही साहेबाला सारी माग विचारते ती कमीत कमी 18 घंटे वाचवायला पाहिजे. 18 घंटे शिक्षण एवढं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणते शिक्षण वाघिणीचं दूध वाघिणीचं दूध आपल्याला टाकत आपण आणखी वाघ आपल्याला गोष्ट याचा अर्थ काय शिक्षण वाघिणीचं दूध होय त्यानं पिले संध्याकाळी असो किंवा सकाळी असो खरं तर तुमचं गाव आलेत का सर बाबू या मध्ये या बेटा या आणि घ्यायला नाही किंवा तुम्हाला काही द्यायला बी नाही आणि तुमच्यापासून चंदा बिंदा मागायला बी नाही. फक्त आम्ही तुमच्या रक्ताचे म्हणून आमच्या रक्ताच्या माणसापाशी आमच्या समाजाची परिस्थिती बघितली तर भयंकर आहे. एवढी परिस्थिती भयंकर आहे. आता माझ्यासारखं एका दुःख सोडा शंकर सर आता ते आपलं छोटं पण लई सांगले पण ते किती भारी माणूस आहे तुम्हाला माहीत नाही. रामरावची परिस्थिती काय आहे आता तुम्हाला लावणीला माहीत असेल गेल्या 30 वर्षापासून आपण एका गोष्टीसाठी फाईट करायला भांडणं करायला कोणा गोष्टीसाठी एबीसीडी द्या म्हणून. एबीसीडी म्हणजे काय रे तुम्हाला माहिती आहे एबीसीडी म्हणजे A to Z 26 लेटर नॉट दॅट ते नव्हतं. एबीसीडी म्हणजे काय होय आपण मागायचं एबीसीडी काय शाळेत शिकवायचं एबीसीडी नव्हतं. आपण मागायचं एबीसीडी काय होय म्हणजे मांग महार सांबार ढक्कलवार चिंदलवार रायंदर गोसाई हे सर्व असे 59 जाती आहेत मग आपल्या SC मध्ये. शेड्युल्ड कास्टमध्ये याच्या पहिले याला ज्याला हरिजन म्हणत गेले या शेड्युल्ड कास्टमध्ये किती जाती आहेत 59 जाती 59 जाती आहेत. आता ते नाव वाचवत गेलं तर मुश्किल होते. त्याच्यात ढोऱ्या आहे चांबार आहे मोची आहे ढोऱ्या मांग आहे. ते आत्ता कमावून आणलाय त्यानं त्याची जेवानी गेली. आम्ही बी 25 वर्षाचे असते मी एकदा तुमच्या गावाला आलतो एकदा इथं 25-30 वर्षापूर्वी आलो तुम्हाला आठवण ते आता काय झालं ते एबीसीडी आले म्हणजे 15 जागा असता की नाही कोणीतरी एकलाच खाऊन चालावं त्याचं नाव आपल्याला गरज आहे तर बाबा त्यानंच खाऊन चाला आम्हाला बी थोडं द्या म्हणजे आता आपल्याला वाटून भेटणार आहे आणखी झालं नाही होणार आहे. त्याला बी आडवं करायलेत आडवं येऊ लागलेत लोक होऊ देत नाहीत सुप्रीम कोर्टात करत नाही ते बरोबर आहे. खैर आता आपल्याला झालंय पण आता तरी आम्ही तयार आहोत का नोकऱ्या घ्यायला नाही आपले कोणी नाही तर जिथे डिग्री केलेली किती पोरं 2-3 असतात
ते डिग्री बी कसली ते तसलीच डिग्री. त्यासाठी खरं मी कोण्याही गावात गेलो तर बायाशी एक विनंती करतो, त्याच्या पाया पडतो, तुमचं सुद्धा पाया पडतो, माझ्यासारखे माणसं तयार करा. तर ते तुमचे नातू नाती हे डॉक्टर इंजिनियर होते. फक्त तुम्हाला आता काही बाय म्हाताऱ्याला पेन्शन आहे, नवोदयामध्ये 7,000 डिग्रीला गेलं तर त्याच्यानंतर MPhil PhD जर केला तर त्याला महिन्याला 40,000 शिकायलाच देते सरकार. ते आम्हाला माहिती. आणि एखादा पोरगा ग्रॅज्युएट अभ्यास करावा लागतो. आम्ही प्रत्येक गावात जाण्याचा उद्देश आमचा एवढाच आहे की आमचा समाज शिकावं, पुढे जावं. शिकण्यासाठी तुम्हाला कसल्याही प्रकारची मदत पाहिजे असेल, काही तुम्हाला मदतीची गरज असेल तर आपले टीचर्स होतात, आम्ही तुम्हाला मदत करायला तयार आहोत. मी आता काही जर पास करून घेऊन डिग्री जर करून घेतल्या तर तुम्हाला सुद्धा नोकरी लागण्याचे चान्सेस आहेत. कोणी डिग्री डिस्काउंट 11-13 शिकून कोणी बंद केला असेल, कारण पुन्हा फीस भरून डिग्री जर पास करून घेतला तर येणार 4, 5, 10, 15 वर्षापर्यंत आपल्याला नोकऱ्या ते बी घरी बसूनच केली. BEd करायला लावलो ते बी घरी बसूनच झाले. आज नोकरी लागली, 1.5 लाख रुपये पगार आहे माझ्या बाहेर. हे माझं म्हटते पण सांगणं हे माझ्यासाठी नव्हतं, तुम्ही ते ऐकून तुम्ही बी ते करावं हे माझा विचार आहे. हे तुम्हाला सांगणं माझं म्हटते पण सांगून घेण्यासाठी म्हणून जो मी मठाभारी तुडून घालून तुमच्यासारखा झोपडीतून आले त्यानं हो, तुमच्यामधूनच निघले त्यानं हो, तुमच्याच रक्तात हो, तुमचे पाया. नारायण पाटील यानं 2 घरं दिल्यानं आपलं काही बिघडणार नाही, काही होणार नाही. 2 एकर जमीन गेला तरी आपण वाचणार नाही. आपण वाचता कसं, आपले मुलं शिकून एकला कलेक्टर झाला, एकला IAS झाला, एकला IPS झाला, एकला SP झाला, एकला डॉक्टर झाला, तर किती त्याचं जीवन सुंदर होतं. शिक्षण एवढं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणते, शिक्षण वाघिणीचं दूध. वाघिणीचं दूध आपल्याला टाकत आपण आज पिता, वाघ आपल्याला गवसते. याचा अर्थ काय, शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे त्यानं पिले. पण हे पोरं उद्या कलेक्टर डॉक्टर होऊ शकतात ते तुम्ही जर केलं तर, तुम्ही थोडं मेहनत केला तर. आम्ही हे जे कार्यक्रम 3 महिन्यापासून करायला, प्रत्येक गावामध्ये आमची परिस्थिती अशीच आहे. 4 पोरं